Hati-hati ya. Udah jauh. Taman baru ya, Taman Mini Indonesia Indah. Ya, betul sekali. Belum, tuh. Di situ dia ya. Wah, ada ungu. Wow. 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 Sudah, tempat duduk ini bener dah. Wah.
Gila dah. Wah. Habis dah. Oh. Wah, ini apa nih? Wah, ini cantik. Kayak pohon palm nih. Enggak udah. Kedeketan dong. Jangan mundur. Wah. Ini 8 menit sudah. Nanti jatuh. Wah. Get married, honey. I guess that's it. Biasanya ada lagi ya? Yang udah bisa-bisa ya. Biasanya ada lagi. Karena dulu pernah gitu, orang udah pada bubar, tiba-tiba bunyi lagi dia. Jelas ya hasil dari Android. Lumayan lah. Apa Ada. iPhone paling jelas ya? Enggak, iPhone kayak White Angel-nya nggak bagus. Miring ya. Tapi ya Udah nggak disesalin lagi. Karena kemarin aja yang itu puppet itu aja apa namanya, flat tracker bagus. Kagak ya.
Sabar, duduk aja, rame orang guys. Kita. Gue tuh pernah di sini kan sering. Ada lagi dia. Dia lagi nyiapkan lagi tuh. Happy New Year Mama 2023. Love you, let's get married. Bar. Happy New Year, Via. Happy New Year. Don't touch it, New please. Year, Happy New Year, ha? I hope Yes, I hope Pia is get smarter. Amin. Pia can read next year. For me, I wish for a PS. Oke. Biasanya ada agi ada kak. Biasanya ada agi. Gak ada ya. Kau gitulah. Salah. Nah, tadi dah makan mau terakhir. Oh, gila itu Rin. Ya kak. Oke. Bye bye. Bye, Bye bye, Happy New Year. Habis sini. Biar. Love, Happy New Year. Bye bye, Happy New Year. We love you. Oke, bye.